Pozdrav svima! Danas pravimo begovu čorbu. Begova čorba je tradicionalno bosansko jelo i jedno od omiljenih na trpezi. Prije nego počnemo, zamolila bih vas da podržite moj rad i pretplatite se na moj kanal. Besplatno je, vas ništa ne košta, a meni mnogo znači. A sada, hajde da napravimo zajedno kraljicu svake trpeze. Trebat će vam bamija, celer, luk, mrkva, pileći batak, puter, brašno i peršun. Povrće i piletinu oprati i očistiti. U veću širku stavite mrkvu, celer, luk i piletinu. A zatim sipati 1 litar vode i posoliti. Zagrijati vodu do ključanja, a onda smanjiti temperaturu i kuhati na tihoj vatri 30 minuta. Kada su sastojci omekšali i kuhani, izdvojite piletinu i krupnu mrkvu u jedan tanjir. Ostatak buljona sa sitnim povrćem sipati u jednu zdjelu. Sa piletine skinite kožicu i odvojite meso od kosti. Nakon toga ga usitnite, a krupnu mrkvu izgnječite. U dublju šerpu istopite puter, dodajte brašno i propržite. Smanjite temperaturu kako vam brašno ne bi zagorilo. Sipajte buljon sa sitnim povrćem koji smo prethodno ostavili sa strane. Začinite sa jednom kaščicom vegete i bibera. Preostalo povrće, mrkvu, bamiju i peršun sipajte u supu zajedno sa piletinom. Promiješajte i ostavite da kuha još 10 minuta. Skinite sa vatre, ostavite da se ohladi i servirajte. Prilikom posluživanja na sredini tanjira možete staviti i kaščicu pavlake. Obavezno mi pišite u komentarima da li ste probali napraviti i da li vam se svidjelo. Ne zaboravite stisnuti like i pretplatiti se na kanal. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!